ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯୋଜନା କରାହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ମୋର ଅପିଲ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଇडलाइन दौचु जो नीति नियम दौचु सही अनुसार से आसतु जिले में भेटंतु जिले में भेटिले जिले लोकंर गुहारी जदि से निजे निजे एरिया करेंगे ताले भुवनेश्वर लेवल रे बा राज्य लेवल रे ताहा आपे आपे कम हो लोकंर गुहारी शुणवाटा जिला लेवल रे बेसी आवश्यकता अच्छी ताकू करा होची आगामी दिन में निश्चित करा एवं आज मो प्रशासन समस्त अधिकारी विशेष करके मो मंत्रिमंडल सदस्य माने उपस्थित रही मत सहयोग करने कारण आज प्राय वर्तमान सुधा 99% आमर लोक मानकर विभिन्न अभियोग पत्र आसी ताहारी उपरे विभाग को दि जाए निश्चित भाव खूब शीघ्र तार समाधान होब। धन्यवाद।